मुझे मो परिचय कह मु केमिति आसली सब सब कथा मन पड़ जाउतरे कहि दे सब मन पड़ जाउछ। अरे कहि दे परा सुनिबो निश्चय सुनिबी ताले सो कहि दे मु मु पागल नुरे मु होचे वैद्य राज्यर महारानी रश्मिका आ मो स्वामी होचंती से राज्यर राजा अमरेंद्र आ मो पो होची अमरेश मो होची तो पुआ होची अमरेश आ तो जो होची मानिनी चिनी पारुन मा अरे भौणी रही जा ता कथा सुनिबा कहि दे तमनी तुम मो पूजो केमती जानलो तुमको समर के चिनी जो तुम समर को जानी जो देखो मुझे तो बहाना करनी एमित्री अनेक बार शिकार सरलेनी ए पुओ जदि सतरे मो पूजो को ठिकाना जानिचु ताले मते कहिदे ना मु सत कहछे तो ऊपर आ जमा भी पूजो बिनी मो पूजो को पाक को जिबे जानिचु से मन को कई केते दिन रु देखिले आ समर को देखिबा पई मां के दीटा अंधुनी हो गलानी रे पुओ अंधुनी हो गलानी देखरे मते पछते चलना करे एमिते हरण करनी जदि तुम सतरे जानिଛ ताले टिके ठिकाना दे दियो मु जीवी मो पूजो मन को पको जीवी मो जबर को देखिए भी टिके हे पुओ जदि जानिଛ तो ठिकाना कह दे ना तते धर्म हम रे पुओ तते धर्म हम मु जानि छी तो पुआ कोठी रहउची तो झोट कोठी रहउची मु जानि छी देबी तो परिचय ए पुओ कह जानिछ जदि कह तोर धर्म हम रे पुओ कह ना ताली सु मु केहि नुहेलो मा मु हउची तो से हतबगा पुआ अमरेश मा तोर से अभागिनी जियो मानिनी मामा मु से अमरेश आ तो झियो माने मो भौणी मानिनी मा और कह तो हां तुम को अमरेश हां मा तुम जो मानिनी तुमने सत पूछो तुमने मो को जो हां नहीं मोर के जब विश्वास होनी तुम मने मो को जो मोर जमा भी विश्वास होनी तो विश्वास करि पाबे जदि सतर तुम मैंने मो पूछ ताले कही परिबो से दिन राखी पूर्णिमा रे जहाँ सब घटी जाइतिला आम सहित कही परिबो हां मु कहि परिबी से राखी पूर्णिमा दिन र कथा मु सब मो मने अछि से दीर्घ 20 वर्ष तलर कथा मा ए मा से दिन थिला पवित्र राखी पूर्णिमा दिन से पवित्र राखी पूर्णिमा दिन री मो भौणी मो हस्तरे राखी बांधी थिला मा आ से पाउना पाई कांदु थिला सेई समय रे तू आ बापा चाली आसी थिला मा आ आम मानक बुझाई खीरी खाइबा को कहिथिलु मा हम खीरी न खाई तोते गोटे कथा कहिथिलु मा सहीटा होउची तोते गोटे गीत गाइबा को कहिथिलु मा आ से गीत होउची आ जनमामु सरगा सरसी
আরে জানা মামু সারা গা সসি মদনে আতরে পড়ো তু কসে মদনে আতরে পড়ো তু কসে আজ মামু সারা সসি मार पणत करे कटाकू विफुला तुझी हुई नहीं तार बसणार बोला मार पणत करे कटाकू विफुला तुझी हुई नहीं तार बसणार बोला आसी सतर गगर धर सकाळ तीर्थ चरण तर आसी सतर गगर धर सकाळ तीर्थ चरण तर तारा कटु पड़सी देखी मन पुरी जाए जेते दिना सूर्य थीब जन्म सारा हसथीब माँ से तो दुनिया रे पूजा पाउथीब माँ परी माँ परी माँ परी किए हाँ माँ परी माँ परी माँ परी किए हाँ माँ परी माँ परी माँ परी किए हाँ আরে তবে দুই জন যাক এতে দিন যে কোউঠি ছিল রে তবে জানিছ তম মনକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଆଡ଼େ ନ ଖୋଜିଛି ହେଲେ ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇନି ରେ କୋଉଠି ବି ପାଇନି ମୁଁ ଏ ମା ଆଉ ତୁ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାନା ମା ମା ମୁଁ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ ଦିନରେ ବଣରେ ରହୁଥିଲି ଆଉ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେ ଶବରପାଳିରେ ରହୁଥିଲି ମା ଅମରେଶ ଆଉ ଶୁଣିଲୁ ମା ତତେ ମୁଁ ଏତେ ପାଖରେ ରଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ମା ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ନାଇଁ ରେ ବାପା। ତୁ ଜାଣିଲୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏମିତି କାବୁ କରିଦେଇଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରେନି ଆଉ ସବୁ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଚିହ୍ନା ହେଇଯାଇଥାଏ ସବୁ ଜଣା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି ରେ ପୁଅ ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆମରି ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆମେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ପାପିଟା ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିଛି ଯିଏ ତମଠାରୁ ମୋତେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା ଆଉ ଯିଏ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଠିକ ଅଛି ମା ଚାଲ ତାହେଲେ ଯିବା ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା माँ परी माँ परी किए हाँ माँ परी माँ परी माँ परी किए हाँ माँ परी माँ परी माँ
हेलो हेलो मंचस्थ नाटक माँ पुआ को अत्यंत खुशी हुई ए दुख भरा कहानी देखी अत्यंत प्रीति हुई स्थानीय चंद्र पुजारी एवं गौतम मछी दुई जन मिसी 20 गोटी मुद्रा अर्पण कर से बंधु को आम अनुष्ठान तरफ विशेष 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 धन्यवाद जय कला कला बंची रहो। आज से परदेशी आसिले मु निश्चय मो मनर कथा आज ही खलिकी कहीदेवी। हाँ हाँ आज ही खलिकी कहीदेवी से आसिले तो सतरे मु तांकु ना मने मने भल पाई बसिले। आज मु जेमिति हेले भी मो मनर कथा कहबी। कल्पना सुबा जाऊनी कल्पना आज दिन ठारे तुम बंदी रही बंदी रही हाँ माने मो माँ को कहले मु और मो भौणी को तुम विषय मो माँ कौन कहला जान कौन कहली मो माँ कहला तू जिते शीघ्र पार से शीघ्र जाई से झील को छाड़ी दे हेले मो बंदी तुमको छाड़ी दौचे तुम चली जाओ निज गृह को ए बीरा हाँ जानिछ ना सतरे मु आज चली जीवी सतरे चली जीवन आ मिछरे जो दिन मु चाहती चली जीवा को अच्छा से दिन तो जाई पारिलिनी जे एबे एबे मु एठी रहबा को चाहूची तमे कहछ जीवा को अरे जीव हां आ रहिबो तुम कोठ एठी रहबी तम साथी ए समेत कौन हला अरे कौन असुविधा हला मु अरे तुम साथी रहबा को चाहूची कोन काहे की जानिछ ना हां ए बीरा मु भी तुमको ना सही प्रथम देखा रे हे मो आखिरा काजला रे मो छातीरा हृदय रे तुम मन लेकी सारे छी मन लेकी सारे अच्छा माने मु तुमको भला पाउची मु तुमको भला पाइनी हला हां अरे बाबा से दिन तुमरा मने अछि ना से दिन पूरा कहिथिला मु तुमको भला पाउची मु तुमको प्रेम करूची एमिति करबी सेमिति करबी कहिथिला ना कहिथिली सही दिन कहिथिली म एबे नुहे से दिन कहिथिला हां एबे नुहे हां माने से दिन मते भला पाइथिला आज भूली गला सही दिन कोन कहिथिला सुंदर झिया के देखी पिला माने कथा यादे आओ कहबी भल हेबनी हला ए मु कहूची मो माँ जहाँ कही ता करबा को हम तुम चली जाओ निज गृह को हला देखा से दिन सुना तुमको कहथिले हेले आज पर मु तुमको भला पाउची मु भल पाउनी पाइबनी पाइबिनी थरुटे माने जाऊ मानिबिनी माने अरे थरुटे माने जाओ पर मानिबिनी ए बीरा नई रसुरा धारे अच्छा भासु तथिली मोही तमे तमे भासुथिला तुम्हारी हाथ धारी उठिली आजी चेही हाथ धरी नाई मां मन कारा नहीं मुझे तुम पाई बसुथा आशा नथी बाए का होई 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 जानमी आछि मो
ମୁଁ ନା ତୁମକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରୁଛି, ଶୁଭା ଯାଉନି? କାହିଁକି ମନା କରୁଛ? କାହିଁକି ମନା କରିବିନି? ମୁଁ କଣ ଦେଖିବାରେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା ହଁ। ଏ ବିରା ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲାଇଛି ମନ, ଏହି ମନ ଏହି ପ୍ରାଣ ତୁମର ଜୀବନ। ମୋ ଜୀବନ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲାଇଛି ମନ, ଏହି ମନ ଏହି ପ୍ରାଣ ତୁମର ଜୀବନ। ଜୀବନ ଯାତକ ମୋର ହୋଇଅଛି ଧନ୍ୟ, ତୁମ ଛଡ଼ା କାହାଠାରେ ଦେବି ନାହିଁ ମନ। ଜୀବନ ମରଣ ତୁମେ ସାଥି ଜନ, ଜୀବନ ମରଣ ତୁମେ ସାଥି ଜନ। ଗାଉଛି ବା ପ୍ରେମ ଗୀତ ମୁହିଁ 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 ଜନମୀ ଆଜି ମୁଁ ତୁମାରି କହିଁ, ଜନମୀ ଆଜି ମୁଁ ତୁମାରି କହିଁ। अरे प्रेम पागल जदि प्रेम उछली जाउछि ताले अलग बुआको देखुना। ଅନ୍ୟ ପୁଅକୁ ଦେଖିବି हां ହେଲେ କାହିଁକି? काहेकि देखिबनी? पर ତୁମକୁ ଭଲ मो ପାଉଛି, कहले तुमको भल पाउनी, କାହିଁକି ପାଇବନି? काहेकि पाइबिनी सेटा मु जानि छि। काहेकि भल पाइ? हां ସତରେ ଭଲ ପାଇବନି? सत्तरे कहूछि भल पाइबिनी। ଏ ବିରା हां ମୁଁ ନା ତୁମ ବିନା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ए प्रेम पागलणी तमे प्रेम प्रेम होनी हला जम्मारे मते पसंद लागिबनी। କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବନି? कहली पुरा मते पसंद लागिबनी। ए प्रेम पागलणी ହଁ एते काहे की पागलामी करूल मु जमा जाने पारु नहीं। ए प्रेम पागलणी जाऊ म କହିଲି ପରା ଯିବିନି। एते काहे की पागलामी करूल मु जमा जानी पारु नहीं। एते काहे की पागलामी करूल मु जमा जानी पारु नहीं। मोर सपना रे मोर भावना रे मोर सपना रे मोर भावना रे भाबिबो कहि पारु नाही हो। ए प्रेम पागलणी इते बुझौछि बुझिन काहे म କହିଲି ପରା ବୁଝିବିନି। एते काहे की पागलामी करूल मु जमा जानी पारु नहीं। एते काहे की पागलामी करूल मु जमा जानी पारु नहीं। जाओ म एते बुझौछि बुझो
ମୁଁ କହିତେ ବୁଝୁଛି ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମ କହିଲି ପରା ବୁଝିବିନି। ଏ ଶୁଣ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ପୁଅ ହେଲା ରାଜା ପୁଅ ଏ ରାଜା ପୁଅ କଣ କେବେ ପ୍ରେମ କରିବନି? କାହିଁକି କରିବ? ଆରେ ବାବା ତମର ତ ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କଣ ଜାଣିବ ଭଲ ପାଇବା କଣ? ଶିବରା ମୋ ହୃଦୟ କହିଲି ପରା ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ପୁଅ। ରାଜା ପୁଅ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ପୁଅ ତୁ ଗୋଟେ ନଗାରି ତୋର ମୋର ରାଜ ଜଗା ହେବ ନୀଳ ସୁନ୍ଦରୀ। ତୁ ଗୋଟିଏ ଚାମ ସରକାର ପରି ତୋର ମୋର ରାଜ ଜଗା ହେବ ନୀଳ ସୁନ୍ଦରୀ। ତୋର ମୋର ରାଜ ଜଗା ହେବ ନୀଳ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏ ଶୁଣି ପାରୁଛ? ତମ ମୋର ରାଜ ଜଗା କେବେ ବି ହେବନି। ହେବନି ମାନେ କାହିଁକି ହେବନି ମ? କାହିଁକି ହେବନି? ଏ ବିରା ଏତେ କାହିଁକି ପାଗଳାମି କରୁଲ ମୁଁ ଜମା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଏତେ କାହିଁକି ପାଗଳାମି କରୁଲ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ମୋର ସପନରେ ମୋର ଭାବନାରେ ମୋର ସପନରେ ମୋର ଭାବନାରେ ଭାବି ମୁଁ କହିପାରୁ ନାହିଁ। ଏତେ କାହିଁକି ପାଗଳାମି କରୁଲ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଏତେ କାହିଁକି ପାଗଳାମି କରୁଲ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ତମକୁ ଏତେ ବୁଝଉଛି ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମ? ସତରେ ମାନିବନି? ମାନିବିନି। ସତରେ ମାନିବନି? ସତରେ ମାନିବିନି। ତା ମାନେ ମତେ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ। ହେବ। ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିଛ ତ? କଣ କରିବ? ଦେଖ ସେଇ ପାହୁଡରେ ଦେଇ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଭଲ ହେବ। ଆଉ ନହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସତରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସତରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏ ପ୍ରିୟା କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଠଟ୍ଟା କରୁଛ କହିଲା? ଠଟ୍ଟା କରୁନ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଆରୁଟେ ମାନି ଯାବ। ଆରେ ମାନିବିନି। ଆରେ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ହଉ ଭଲ ହଉ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବିନି। ଆରୁଟେ ମାନି ଯାଅ। ମୁଁ ମାନିବିନି। ଏ ପ୍ରିୟା ଆଶା ହେ ପ୍ରିୟା କହୁଛି ନା କରି ଭୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ କରୁଛି। ନାଇଁ ମ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ ତୁମକୁ ନେଇ ଆଚ୍ଛା ନୀତି ଦେଖୁଛି ନୂଆ ସୁଖ ସପନ ମନା କରି ଦେଲେ ହୋ ପ୍ରିୟା ମତେ ହାରିବି ଜୀବନ ତମ ଜୀବନ ହାରିବ। ମନା କରି ଦେଲେ ହୋ ପ୍ରିୟା ମତେ ହାରିବି ଜୀବନ ହେବ
ए ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି ଟଚ୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ଟଚ୍ ହଉନି ଏ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ କହିଲା ए प्रिया तुमे मोरा सागरा मो तुम्हारा झरना तुमे मोरा चंद्रमा मो तुम्हारा योजना तुमे मोरा सागरा मो तुम्हारा झरना तुमे मोरा चंद्रमा मो तुम्हारा योजना तुमे तो हृदय चंदना मन देले हो माते हरि जीवन मन देले हो पिया माते हरि जीवन आसना सतरे मानी बनी ମୁଁ ମାନିବି ମନାଇ ମାନେ ମାନିବିନି। ता माने मते चल जाको हेबो ଯାଅ मु जाउची ଯାଅ। आ परे मते डाकी बनी କାହିଁକି ଡାକିବି डाकिले କାହିଁକି ଡାକିବି डाकी बनी ଡାକିବିନି। मु जाउची ଯାଅ जाउची म ଯାଅ ମ अरे जाउची अरे जाओ। अरे जाउ ଯାଅ। ଏ କଳ୍ପନା କଳ୍ପନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ତମକୁ କହିଦେବି ତମେ ଚାଲିଯିବ। ଆସ ବଜାଉନି আর সত্য কହୁছি ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେଇ କଥା କହିଦେବି ତମେ ଚାଲିଯିବ। ଆସ ମ ଆସ ହଁ ଆସ ଆସିବନି କେତେ ଖୁସିରେ ଆସିଛି ଆସିବି। ଏ ଶୁଣ अरे कौन हला म କଣ ହେଲା काहे के डाकिला କାହିଁକି ଡାକିଲି एबे पर कहूथिला କହିବି मको डाकिबिनी बोली कहूथिला ना ନାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ କଥା କହିଦେବାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଛି। ତାହେଲେ कहला ଶୁଣିବ कहला ସତ କହିବ ହେଲା। ସତରେ ତ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ मु तुमको भला पाउची ଭଲ ପାଉଛ ସତ କହୁଛ सत्ता कहूची ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ମ केते भला पाउची माने ହଁ ए बीरा ए मेघा को जेमिति वर्षा भला पाउची ଆଚ୍ଛା आ ए सागर को जेमिति झरणा भला पाउची ହଁ ताठारो मु तुमको अधिक भला पाउची ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ହେଲା। सत्तारे भला पाउचा कि मिची मिची काम ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି सत्ते भला पाउचा ସତେ ଭଲ ପାଉଛି। ହେଲେ ଶୁଣ कौन ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି अच्छा ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି कहला ସେ କଥା ତୁମକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ହଁ ମ की कहता ଯେତେବେଳେ ମତେ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ ରଖିବ ତ कुहा କହିବି कहला ଶୁଣିଲେ ଥରି ଯିବନି ହେଲା नाना थारी जीवनी ଯିବନି ତ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଶୁଣ कुहा ମୁଁ ନା ତୁମ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। हे बाबा ये तमे कोना कहउछ मो बापा को हत्या करबो ହଁ काहे की କାହିଁକି से की दोष करिसंती କି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ कौन ସେଇଦିନ ଥିଲା ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। पवित्र राखी पूर्णिमा दिन ହଁ ସେଇ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ राखी पूर्णिमा दिन रे ତମ ବାପା ମୋ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। हे ହଁ एक सत्य ସତ୍ୟ हे भगवान ଆଉ ମୋ ମାକୁ ପାଗେଲିଣି କରିଛି पागलानी करिसंती ଆଉ ମତେ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। हे ହଁ राज्य रे तोड़िसंती ହଁ ତଡ଼ିଛନ୍ତି। मो बापा कोना एते साथ पर ହଁ मो बापा सामान्य धन संपत्ति लोभरे गोटे परिवार को छारखार कर देइचंती छी बापा छी आज दिन ठार मु तुमको घृणा करूची बापा घृणा करूची एथार मु बुझी पारिली बीरा
तमे मते काहे के बंधी कोठरी रे बंधी कर रखिथिला ना मो बापार प्रतिस्पर्धी मा हाँ तुम बापार प्रतिशोध पाई मु तुमको बंधी रे रखिथिली ठीक अछि जदि आसी थांता तुमको नेबा पाई ता मंडे गोल्डी को मु अलगा करि दाई थांती ठीक अछि हेले सुना तुमे मते कहिलो कथा देलो मु भी कथा देइछि हेले मु जो दिन तुम बापा को हत्या करिवि सही दिन ही विवाह करिवि ठीक अछि हैला देखा हाँ तमे मते भल पाउछा भल मु भी तुमको भल पाउछि तुमको निश्चय साहाय्य करिबी साहाय्य करिबा हेले मु भी तुम हाथ धरी कहूछि एई हाथ को मु 7 जन्म पाई छाड़ीबिनी एई हाथ धरी मु बाट चालुथिबी धरी बाट चालुथिबा टिके भला पाउथिबा हाथ धरी बाट चालुथिबा टिके भला पाउथिबा एमिति रहिबा जीवन सदा एमिति रहिबा जीवन सदा तू बचाई मते छुथिबा हाथ धरी बाट चालुथिबा टिके भला पाउथिबा हाथ धरी बाट चालुथिबा टिके भला पाउथिबा एमिति रहिबा जीवन सदा एमिति रहिबा जीवन सदा तू बचाई मते छुथिबा हाथ धरी बाट चालुथिबा टिके भला पाउथिबा धरी बाट चालुथिबा टिके भला पाउथिबा टिके भला पाउथिबा टिके भला पाउथिबा हाल हाल মঞ্চস্থ নাটকরে অত্যন্ত খুশি হই নীলমাধব অনুষ্ঠান বৈতপড়া সেমানে অত্যন্ত খুশি হই 105 টଙ୍କା अर्पण करछंती से अनुष्ठान को हम क्षुद्र अनुष्ठान तरफरु सेमानकु विशेष धन्यवाद जय मां जगत जननी मां नारायणी कोई बोले शंभु कोई बोले शंकर आग जलाता है पानी डुबाता है लेकिन ये समुद्र तड़पाता है ये बता दीर्घ 25 वर्षर स्वप्नटा जी पूर्ण होइछि केमिति से वृद्ध राजा को
ମୋ ଆର ପାରିକୁ ପଠେଇ ଦେଲି ଆଉ ସେ ମହାରାଣୀ ରଶ୍ମି ରେଖାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲି ଯେ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ବୁଲି ହାତ ପାତି ଭିକ ମାଗି ବୋଲୁଛି ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ମହାରାଣୀ ରଶ୍ମି ରେଖାକୁ ପାଗଳି ସଜେଇ ଦେଲେ ହଉ ଜାଣିଛ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭୟଟା ଦେଖାଇଲି ଯେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚାମୁଣ୍ଡା ସାମନ୍ତରାୟ ଏ ବହି ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇଯାଇଛି ଅଲିଆ ଅଲିଆ ମୁଁ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କଲି ବୋଲି ଆପଣ ହେଲେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ କଣ ହେଲି କି ଆଳୁ ଚପ ଆଜ୍ଞା अरे चामुंडा सामंतराय बही दे राज्यर राजा हेले मोर महामंत्री बट कृष्ण की भाग्य मोर बड़ा एते घंटा घंटी करी बोली मंत्री हेली एबे आराम रे रहिबी रे बापा मंत्री पर तू भी राजा है रे मूर्खा तोते लज्जा लगिबा कथा मु जानी छी लोके रात्रि स्वप्न देखती तू दिवार देखुचु और मने मने भावुच ए बैदेही राज्य रे राजा हबाकू हसी दे बालक चामुंडा सामंतराय पाखरे केमिति जवाब दउछु जानिछु ए इलाकाटा मो ए राज्यटा मो आई थरे आईन तैयारी करे अलिया अलिया आउ जते जान जते हसे गई था काई कि ना अल्प अछि तोर आउस तू निजे निजे चली जीवो से जमपुर को ए बाटा एथर आमको प्रथम कौन करने को हम रे माँ राज बाटर पशी एत बड़ जोर से चित्कार किए करछि बे के करूथिबो माँ से नरमांस खिया कुकुर चामुंडा पैठा खिया कुकुर तू पुणी मो राज बाटर पशी एत बड़ चित्कार करने साहस कलु केमिति तोर मन रखा उचित एटा हूँ मो राज्य आउ ए राज्यर महाराणी हूँ मु अबे केतुरे सामान्य माइकिलाटा पुणी चामुंडा सामंतराय को धमक देउछु तू जानी नो मो चामुंडा सामंतराय तते भलरे कहूछि ए राज्य छाड़ी अन्य राज्य को व्यवस्था कर पजिबार नचेत समस्त को टिक टिक करी हाणे देबी तोर एते साहस तू टिक टिक कर हाणी देबू तते लज्जा लगुनी नहीं तते लज्जा लगुनी कुबीरा से मझी नई नबाक बसलानी तथापि तो टेम्पर छाड़ जाऊनी ना अब मन अच्छे तोर दीर्घ 25 वर्ष तलर कथा से दिन था ठीक एमती राखी पूर्णिमा जो राखी पूर्णिमा तू मो ठार मो संसार को छड़े नहीं मो ठार मो राज्य छड़े नहीं मो स्वामी की मारी मो छुआ मान को छड़े नहीं शेष रास्ता कड़े मत गोटे पागली सजाई देती तते मुझे कही ना बेहराम जदा मुझे दिन फेरी जो दिन मु तो ठारू प्रतिशोध ने आज समय चाबिकाठीटा केमिति मो हाथ मुठा को चली आसी मो पाखे जी समस्त थिला बेले तू संपूर्ण एका तो कला कर्मर फल अनुसार
तू भोगिबाकू प्रस्तुत हो जा। चुप कर। अरे मुह संभाली कथबार्ता करो नचेत कथाटा पूरा पूरी भयंकर होइथिब। सबु बड़े पशाकाठीटा समान रहे से दिन थिला तो आड़कू हेले आजी आज पशाकाठीटा मो आड़कू हो जाई। मरवा को प्रस्तुत हो जाए हरामजादा तते मारी मु मो प्रतिशोध नेबी। मु मो प्रतिशोध को पूरा करिबी। अमरेश माँ राति पाई गलानी मंच ऊपर कलाकार मानकर विदाय नेबा समय भी हो गलानी। हाँ माँ तेणु जिते शीघ्र पारुचु या हरामजादार कामटा को ये बढ़ाई दे। ठीक अच्छी माँ। अमरेश माँ आकाश पूरा निर्मल अच्छी आज सब किसी संभव हो पारुची। हाँ माँ आज मु मो प्रतिशोध पूरा भी कर देछि। हाँ माँ खाली सेतिक नुह मंच ऊपर विदाय नवा पूर्व तो बापा को देथिबा कथा मत रखिबा को पड़िबो। ठीक अच्छी माँ। हेले ता पूर्वरु माँ जो राक्षस को मारिलो जे साहाଯ୍य करुथिला से रही जाइछि माँ। किसी से होछि एई बटा। ओ बट कृष्ण तू व्यस्त हो ना ता कथा मु बुझुची। ठीक अच्छी माँ। बट कृष्ण कुआड़े जाइच झाड़ा कौन घरे ना बाहरे? अच्छा कौठी की जाइच? अच्छा खेल पड़ियाड़े जाइच? पानी सांगरे धरिच ना पाखे जोर अच्छी? ओ जोर ओहो कहीं घरे पाइखिना नाई कि? हमर अच्छी तमर सरकार देनी स्वच्छ भारत मिशन पाइखिना खोलेनी? अच्छा हाँ ठीक अच्छे आस तुम ना गोटे लिखिदवा। ए नाम है ए बटा माटा को तो सुबह जाऊ ने। बटा आज्ञा झाड़ा सफा हला तो पूरा नीट एंड क्लीन। अच्छा रातिर भाजी बढ़िया ओ माय गॉड बढ़िया लागिला। हाय दैया कोई बार कोन तुम
I like you. तरुआ लाइक यू पिला के बट आज्ञा ସେତିକି ଥାଉ ବନ୍ଦ କରିଥା सेटा कोन मु चलौची मशीन ला आपे आपे चालुची ନାଇଁ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ स्टॉप मारी देची କହିବ ଯଦି ନହେଲେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେବି ତମର ମୋ ଟିକେ କଥା ହେବା ନା हां कथा हो कोन तो ଆଚ୍ଛା ତମର ମୋ ଟିକେ ହିସାବ କିତାବ କରିବା क्या हिसाब को ସେଇ ହିସାବ नहीं बात तमे तमके केबे उधार उधार देदी क्या हिसाब देबी मुई ସେଇ ମାନେ ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରିଥିବା କର୍ମର ହିସାବ एबे जनता पिटान पिटबे पा नडा नुडी बाहर जिबा के सनी ने फसी गली पा मुई ଆଚ୍ଛା ମାଡକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଡର जे मोर जहा हला हला ने बुआ मगे छाड़ी छोड़ा दियो ने ଆଚ୍ଛା होए भूल भुला ही गला ने बुआ ଛାଡ଼ିଦେବି घोड़ा पर ध्यान लात बिदा खेली ना के बे डालते ना बुआ बुद्धि चगला ना मगे ହଁ मगे छाड़ी देने ए हमें एक हंडिया भेनिया माने ଆରେ ବା ଯିବାକୁ ଭାରି ତର ତର ଦେଖୁଛି ଯିବ होए होए ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମତେ ଫାଇଦା କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲ ଆଗ ये बुआ मगे छाड़ी देले ହଁ तमे जेटा कबहना करबी ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସେଇଆ କରିବ तमोर एक फुटी जीवा करबी କ'ଣ मिस्टेक में थोतना मोर एक फुटी जीवा करबी ତମ ରାକ୍ଷୀ ପଡ଼ି ଯୋଉ କରିବ हां ତ करबी गारंटी करबी ଶୁଣ हां ଦିନ ରାତି ମିଶିକିରି ଭାଜି ଶାଗ ବି ଖାଇଥିଲ କମେଡି ଦେଇଥିଲା हां 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 ହଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ମାଜିବ ଯାଅ गारंटी मांजी देबी एबे नलका सामने अच्छे आंबिया तो रीति देबी जे पूरा सफा ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ हां ଆମ ଘରେ ଲୁଗାପଟା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ବି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ कपड़ा लता तो ହଁ हटा भी कर भी कितु घड़ी सरफ दरकार पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ଆଚ୍ଛା ଘଡ଼ି ସର୍ବ ଦରକାର ତାହେଲେ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେଟା ବି ଦିଆଯିବ ମାତ୍ର ସେତିକିରେ ବି ତ ଚଳିବନି ए बारी अच्छे ता ଅଛି कोई देखो महाप्रभु ଆମ ଘରେ ଯେତେ ପାଇଖାନା ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ये बा हटा के करवा के ସେଟା ବି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ जीवन बचले पाइखाना काटे रे बुआ तमे गादा बेले साबुन ବଟ आज्ञा ହେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ए बार चार लोग देखला तो जीवन टप 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 करू छी रे बुआ क्या अच्छा। बाहरी जो छी କଣ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ନାଇଁ होय होय ତାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଲେ ଆହୁରି କ'ଣ ବାହାରିବ ने बाहर ना कोई बे दे छाड़ी छोड़ा दियो ना बुआ जहा को जहा ता जेटा दबो हटा करबी जेटा दबो हटा खेबी यारी ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲ नहीं है के बेर हेता भूल नहीं है रे बुआ କେମିତି ଯଦି ହେଲା जदी हेबा बेले पूरा सर्वस्व नंगला करी के तम राज्य सारा भुलाबो अरी ଖାଲି ଲଙ୍ଗଳା ନୁହଁ और कैसे ତା करबो ସାଙ୍ଗରେ ଲଣ୍ଡା କରିକି ଚୂନ କାଳି ବୋଳିକି ଛଡ଼ାଯିବ हां हां करबो बुआ ଫାଇନାଲ ତ हां फाइनल ଦେଖ ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମାତ୍ର ସେମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ଯେମିତି ନ ହୁଏ नहीं ଅମରେଶ ମା କଥାରେ ଅଛି ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରେ ବଟ ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ତାକୁ ଆମେ ମାରିଦେବାଟା ଠିକ ହବନି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ମା ଠିକ ଅଛି ଆଜିଠୁ ବଟକୁ ଆମ ରାଜବାଟୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଠିକ ଅଛି ବଟ ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି हां हां ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜିଠୁ ଆମ ରାଜବାଟୀରେ ତମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ବି ଦେଇଦେଲି ये बुआ बने धर्म कला बुआ छोटा कोला लोग के चाकी उड़ देलो बा ମାତ୍ର ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ करबी गारंटी करबी କରିବ ତ ଠିକ ଅଛି ତମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ରାଜବାଟୀ ଯାଇ ରାଜମୁକୁଟ ଆଣିବ ଯାଅ ଅମରେଶ ମା ଏ ପୁଅ ଜଣକ କିଏ ଏ ପୁଅ ହଁ ଆରେ को ताको ठारुचु मानिनी किए ए मां म कहि दे सुने हाँ
ଏ ପୁଅକୁ ଆମ ମାନେନି ଭଲ ପାଉଛି। ମାନିନି ଭଲ ପାଉଛି। ନାଇଁ ମା ଭାଇ ମିଛ କହୁ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ମା ସେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ପୁଅ ଆସିଲେ କେମିତି? ମାନେ ମା ସେ ଡରି ଯାଇଛି ମା। ମାନେ ଏ ମା ଶୁଣେ ସେ ଡରି ଯାଇଛି ମତେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଭଲ ବି ପାଉଛି ହଁ ଆଉ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିବ। ହଁ ନା ହଁ ଆରେ ବା ୟା ଭିତରେ ଏତେ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ହଁ ମା ତମ ଘର କୋଉଠି? ତମ ନାଁ କଣ? ତମ ପରିଚୟ ମତେ ଦେଇପାରିବ? ହଁ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବି। ତାହେଲେ ପୁଅ କିଏ ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କିରଣ ମା। କିରଣ। ହଁ ମା ତମ ରାଜ୍ୟ? ମୋ ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ହଁ ମା ଆଉ ତମ ପିତାଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମା। ହଁ ତମେ ତମେ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ? ହଁ ମା ଏଇ ଅମରେ ମା ତୁ ଜାଣିଛୁ କଳିଙ୍ଗ ହଉଛି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ହଁ ମା ଆଉ ସେଠାକାର ଥିବା ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ସେ ତ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି ମା। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ମାନେନି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ଠିକ ଅଛି ତତେ ରାଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେ ପୁତ୍ର ସହିତ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେବା। ହଁ ମା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭଲ କହିଛୁ। ହେଲେ ମା କ'ଣ? ଭାଇ ମୋ କଥା ତ ସବୁ କହିଲା କିନ୍ତୁ ତା କଥା ସବୁ ଲୁଚେଇ ଜାଣିଛ? ମୋ କଥା ହଁ ମୋ କଥା ମୁଁ କଣ ଲୁଚେଇଛି? ସବୁ ଜାଣିଛି କଣ ଜାଣିଛୁ? କହୁଛି କହୁଛି କହି ତ କହି ହେରେ ହଁ ମାନେନି କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ମୋର ପିନ୍ଧିବା ଖାଇବା ସବୁ ନେଇକି ସେ ଝିଅକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ମା ସେ ମିଛ କହୁଛି। ନାଇଁ ସତ କହୁଛି। ନାଇଁ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ ମିଛ କହୁଛି। ହଁ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ହଁ। ଚୁପ କର। ମାନିନି কি সে এবা হেটু কিন্তু হেটা তো আমার কুখ্যা চামুন্ডা টুকিলে গো। আচ্ছা হাই 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 চামুন্ডার পুনি গোটে ঝিও ଥିଲା গোটে গেলা মা ওস্তো ফল ফলিয়াটা। আচ্ছা তা না কোন? ତା ନାଁ ହେଉଛି କଳ୍ପନା। କଳ୍ପନା? ହଁ କଣ? ନାଇଁ ମା ତୁମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲ ପାଉନି ସେ ଭଲ ପାଉଛି। ହଁ ହଁ ତୁ ଭଲ ପାଉନ ସିଏ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ହଁ ନା ଆଚ୍ଛା ଧନମଣି ସିଏ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? କେମିତି ଜାଣିଲି କହିଦେବି। ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କଥା ଯାଇ ସେଠି ତମେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଛ କହିଲି ପରା ଆଉ ଅଧିକ ପାଇନ? ଅଧିକ ହଉ ହଉ ରୁହ ରୁହ ଦଉଛି ମାନେ ଗଲେ ମାଛ ଝିଅକୁ ଡାକି ଆଣିବି ଯା। ଠିକ ଅଛି ମା। प्रणाम माँ। ହେଲେ ମା ଆଇସ୍ମତି ଭବ माँ मो पिता जहाँ भी दोष करगले माँ से मु क्षमा मागुची माँ। ନାଇଁ ରେ ମା ଯେ ଦୋଷ କରିଥିଲା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ସେଇଟା ବୋଧେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ। ହେଲେ ମା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ପୁଅ ତତେ ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ କରିଛି ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଅଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତତେ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ କହ ଏଥିରେ ତୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ना माँ मोर किसी आपत्ति नहीं माँ मैं राजी अच्छी माँ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବି। ठीक अच्छी माँ। ବଟ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। হ্যাঁ 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 ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। হাই 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 ଚାଲ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। হ্যাঁ
बट आज्ञा समय सरीगलाणी सरीगला एबे राजकार्य भितर आउ दुटा काम बाकी रही जाइछि अरे दुईटा काम हाँ कोई दियो हटा पुनी कर दे मोर क्या कर बता वर्तमान राजवटी रे दीदीटा विवाह कार्यक्रम ये आयोजन मोर हबो बुआ दीदीटा बिया हाँ तो रेडी करो 8-9 पट बुड़ी चल कौन फसरी बट आज्ञा सब बेले तमर मिस्टेक हैला जन्मगत अभ्यास आज्ञा सेटा बंद कर टिके इंजन के स्टॉप मारबा के पड़बा धर्मगुड़ी जिगर खोलाबा के पड़बा अरे हाउ सुन जहाँ भोजी रे दरकार चिकेन मटन ठार आरंभ करिकी छतु पनीर पर्यंत सब आयोजन करिवो आउ देसी विदेशी सब हां हला आ ता संगे जेते सब हमर लोक बेका अछंती बंधु बांधव अछंती समस्त को डाकी आनिबो आ बाजा वाला मन को भी खबर दे दबो ओके जेते शीघ्र तुरंत आसीबो सेते शीघ्र बोलो जाओ सब काम सारे की शीघ्र आसो